no oma hairnai no omok rnai no har nai no hairnai ni hinjago habo manya kho mungsabo manya kho tipra saro শুধু নেতা হঞ্জাংনাই রকনি গাড়ি অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স বারিখা সম্পত্তি বারিখা আমায় গোबां কুকনো বসকাঙ্গো কেবো কন্ট্রোভার্সিয়াল তুনা হাंगे আমা হাইরंनो सुरु तुगि तुदि साबो फ्लेट पाइखा साबो पासला बिल्डिंग तांखा साबो गाड़ी पाइखा আমা हाइनो सुरु तुगि नेता वालाय लायदि बर टाइटेल नो खागैबा वालाय लाय तंलायखा तिप्रा सारकबा अमो बेलाखिना सिम्बल हामिया दफानि बागै आपकामिं जेनारेशन नि बागै खुलुमका हाइनाय लामसो खाबना थादो सन जत दङ टिभि नाय तंनाय रंनो आं तंगो जाकब दे ब्रह्मा दिनैनि प्राइम टाइम हाइना हाय लुक्रकनि बागै कक्तमा नांकुमनि कक्तमा कक चेलायनानि बागै न हाइना हाय आगे पान्दानि बखाक लोकसभा चंमारि बावैसा दिगि तालायमानि बेलाखिना थागिया अमा हायगन कुटुम हाइना हाय कन्ट्रोभार्सियल ngै तंखा kaisa community by community amno sung sana musungya haibono sana ni bage o prime time dongo tv ni prime time oma hai ko rongno no ma chero kebo kheba shawo puitra puichang kanai tawse shot kano kebo kheba shawo sekang sanai sabo sekang kok engnai tabo amoni tui haira hai tuina muina rok amno muya sak khaisa ma sek mosdeng sama sek swak sakni haike salakha election jora तिप्रासा बाय तिप्रासा न फुल डिवाइडेड अमन से सिकां स्क्रीन उजाक नरक नुगै माखना अ मांगपिलि बसुस नायथक अमंखा बांग्लादेश नि चिनी तिप्रासा रक नुगै माखना फाटुं रियां जमातिया उसुई नाइतं गाबिं देनदाक आनक खाली देबबर्मा अमा हायकिनो त्रिपुरा बेलाखनो मांगप्ली नायथतक अमुंखा बांग्लादेश नि और तो कुनो जात खागलायमानि नुगिया यारं तिप्रासानि यारं त्रिपुरा हास्टेनि सिमुनो त्रिपुरा हास्टेनि नि हिनजागो भारत हा कतरनि राज्य स्टेट त्रिपुरानि सिमि मेन आगि बांग्लादेशनि सिलेटनि चाकला रसनाबाद हिंदी जे तंगमायमानि आमर जतनो नुवाखाली हिंदी तिप्रासानि हामां न कपाल हामिया बाय जेमन पाकिस्तान बाय इंडिया नि जेफ्रु देश बागजागो आप्रबो पाकिस्तान बाय इंडिया नि बरक बुता बुफायं पॉइंट बॉर्डर लाइन ति बागजाग थांखा बरक यां बाबसे दिगे बनि बुता तै बाबसे दिगे पाकिस्तान दिगे बनि बुफायं आमा हाके बागजागै थांखा आमा हाके न त्रिपुरा हास्टेव बो बांग्लादेश बॉर्डर नि जे पिरामिड जे माइलस्टोन आमनो रजाकमनि जे माने जे बॉर्डर नि पिलार इंडिया बांग्लादेश त्रिपुरा बो आहाय रको कायजाक नुगो जों दाबो साना थांगे सुनामुरा दिगिराव थांगे आमा स्राय नुगै मानो ओ सिनिमुंखा त्रिपुरा सारकनि जे काचार डिस्ट्रिक्ट नि जों साका आरो आं स्वयं न तालसा सिगां नंनो थाङै जों ग्राउन्ड डिप्टिं फुनुइका त्रिपुरा सारकनि अवस्था बाहाय आ ककनो एरनाम मुसुङै दङ उइ दङ खा दङ टिभि हेबो जों आ ककनो एकनानि मुसुंलिया तामखे दिनै आसामाव थाङैबो बाक्सा बरक किसासुक फेसिलिटी नि बागै निजिनि टाइटेल सलायमा दंहा टाइटेल सलायके माने न सिनिमुं गोमाखा आमा हायकनो त्रिपुरा हास्टेनि लाइबुमा दङ अरन हयतनो त्रिपुरा ससेंगो पंच त्रिपुरी आमा हाय कक रकजों जराव चाकरा रक बाय कक सालाय तुनाय पंच त्रिपुरी साबो ताम बमा हाय त्रिपुरा सानि लाइबुमा तिनि त्रिपुरा हास्टेव मेन डिवाइड एंड रूल्स कंट्रोवर्शियल तंगमानि इंखा रियांया देबबर्मा बर' होनाय त्रिपुरा हास्टेव मोनसे सिगां दङ ताबुक बो त्रिपुरा हास्टे सिंकेमनो हामे सामानिया जोंकेमनो साना थांगिया त्रिपुरा बयो ऑन रेकॉर्ड नायदि जत जों आसाय तरि फाइमानि बो चिनि आखौ बुखौ समनि हिंगाखौ जों रियांनि हिनि न जों जरानि सिमुं नुगै फायो बर' होनि साइमामनि आं स्पेशली बर' होनि साइमामनि आंबो निजे खूब जोरै 5 इयार्स बा 6 इयार्स का खाना आफ्रुबो तामखौ साइमान आं बर' होनि कुनु बर' होनि साइमानिया OIBA yang buru association gang amon cerka OIBA ni je borok ni NGO ni kasa tongo
अमन हयतो बुरु नि हयतो अम 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 होने खबजागे जों जतन बुरु होनाय यस बुरु नो इशू जों जत त्रिपुरा हासिन बरक तामसा त्रिपुरासा नि हनो तामु बुं फारजे तंखा जनजाति पाहाड़ी हाँ सुंदुक बसं तफसिली उपजाति जातियों खज खबजगलिया ओ हानि बुसारक कुसुं कुसुं 184 जन बुबाग्राबाय नायकुलजाक ओ हानि बुसारक जातियों खज खबजगलिया बुइके ग्रेजुएशन मां पोस्ट ग्रेजुएट मां ओ तिप्रा सारक नंगे 12 पास बुंग मानलिया 10 पास बुंग मानलिया माइदिम पास बुंग मानलिया उपजाति जातियों खज खबजगेता ट्राइबल nin sinmung tam tong 10 ni whole America opon tongdi Bangladesh opon tongdi Pakistan opon tongdi je kun jaga tongdi anywhere a jaga no borok sabse amra bangali amra gorbito amra bangali amrar matribhasha bangla bhasha amra gorbito Rabindranath Tagore no khulumnai Netaji Subhash Chandra Bose no खुलनाय बरंनि आमा हायके लाइबुमा नारागो मांथं काई नोआखाली हिंदी त्रिपुरानि बिसिंगनो बिलुनिया साइड सोनामुरा साइड याम बिश्रामगंज साइड खुवाई साइड धर्मनगर साइड नि बेंगलिनि लैंग्वेज खानाय नायला तामसा गोबां कुन कयु कक कयु हायपनो बांला भाषा आसामावबो बांला भाषा जों वान जोंनिल' तामसानाय मणिपुर आसामाव तंनाय मणिपुरि फोनोंदि अरुणाचल तंनाय फोनोंदि मणिपुर तंनाय फोनोंदि त्रिपुरा तंनाय फोनोंदि मेइतेइ सिं बरक मणिपुरी कानमुं चुमुं चामुं जतनो सेम पेबो त्रिपुरासानि हिंगांके किसा बॉर्डर क्रॉस या स्टेट तंगिनो विभाजन अमंखा कंट्रोवर्शियल इशूनि कक तिनि सेलुट मारो अमाहाय बांग्लादेशनि त्रिपुरासारक अ बुइसो फेस्टिवल बरकनि थांसा याप्रि जत निजिनि ट्रेडिशनल कानमुं चुमुं बाय ऐ नों रियां नों नायतं नों देबरमा नों उसुई नों जमाते नि खाययावै याप्रि बाक्साकै तिनि लाहार लाहार हिमबत खलाई निजिनि सिनिमुं कानमुं चुमुं न नारकनानि बागै अम बिसिब्रुम ब्रुम अम हायके पालायजाक दङ बांग्लादेशनि केबा त्रिपुरा हास्तेव गांके केबो केबा सासिनाय अ कक बरक कक मास मान्या kok borok kok manya muya sakhi manya saya riganai borok kanya boti prasaya bono budriya ni chengnai sabo sekang sabo cheng title base rajnitik ti prasa thangsang ni se tini joto kisu orai porai ingri tongo tini title base bai tammanai nung kaise emle seat manana nothing joto borok समर्थनिया सुजा कक अम दङ टिभिनि प्राइम टाइम चेरो आमाहाय इंमानि आमाहाय कक कासारमानि ससाया अदफाव दिनि टाइटल बेस लाइनानि जतो दिगिनो वान सुइ सालायनांगौ फेबा सिगां सानै साबो एग्जांपल रिस कक सालायो कमेन्ट सामिया हामिया सालायनाय ताबुंनि यांग जेनेरेशन ताम फोरोंनि क्लां थांनाय ताम खलाय क्लां थांनाय बिसु बरक तंगिनि हगुल ताने जत मिली उइसेर त्रिपुरासा 14 लाख समथिंग 13 लाख तमनि 1 लाख तो बारि खाना ताबो 2026 गानाय तंग हाबा गानाय तंग हना 2026 गानाय तंग हा नबस गानायबा आवन बिसिं से खागलायनाय जत बरगिया सुदु नेता जे पॉलिटिक्स खायनाय रकनि सीट बायसे एक्चुअली कुबि कक सानानि थांगांगे ओ आचुक थाइक्रिदा आचुक थाइनि कमाजांनां से मेन प्रॉब्लम जों आरो नुगैमानखा खरकसा त्रिपुरामथानि एमएलए तै खरकसा सीपीएम नि कैंडिडेट एमपी सालगा त्रिपुरानि बरम गनां राजेंद्र रियां तै त्रिपुरामथानि एमएलए बरम गनां रंजित देब्रमा जे राजेंद्र रियां के 15 इयर्स बो एमएलए तंखा सीपीएम नि इंगै पेबा ककखे हाइसी जतनो साइमानो ताबो चंमारे जराव कि त्रिपुरा सारकनो जत नेता रक थकाय तंमानि क्लायादा तिनी चिनी रियां ताकुक सं मिजोरामनि फाइ माइमासे 24 इयर्स तंफ्रो माइमासे इंगि थैका बहगो माइक्रिंग लाहार कासुलाइका सरनार्थि नि हनजागो अमकुबै हुइमान्या
Azorao sab thangsang tini tirprao thairukha akokno ma sanai hambo hamiabo tini chungdong TV kemno support khlaya apro je tabuk tipra mothani founder bubagra ni tuidul mumbai te BJP hapangni bai 12 ha kotor salai accord sign ungei 540 crores ni sign khlai no tirprao tonani haikeba Mizoram so kifil rohnani jodi tiprani kebo oma heketa tongni ngeke made ma tongkhumo barbar okokon phayo bui sanai oma hekok ta sade oma hai khobor ta tude ni sanai pheba controversial title base khaknaile sba sab sikang khak tirpra hasteo ango khorokse debormano badang nitolono tongo sanani right krida norokhe saimanai sunke saimaya tangni saimaya nai जेफ्रो सालायनानै थांलायनो एकलायनो जतने मोखांगोनो तिसमु सिल जागोना कयेक जना रिपोर्टार हनै संजागै फायो बरकबो बार आमननो एकलायो यस ताबुक भारत हाकतरनि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनि स्टेट बो जगह गुजरात बनि MP कॉन्स्टिट्यूएंसी बो जगह बनारस बो जगह UPO मेन ऑपोजिशन कांग्रेस नि राहुल गांधी बो जागानि जतन साइमानो बो सीट बो जागा बासा वायनाड केरला इंदिरा गांधी जेफ्रो नाकारदि सोनिया गांधी जेफ्रो तंगो बो MP सीटिंग तंगो बनि सीट बो जागा बाराबांकी UP बरनि बिलोंस खाय जतन साइमानो बो UP निया फेबे MP सीट आरो बासायखा भारत हाकतरनि नागरिक जेकुनु बरक जत जागानि फनो थांगै MP बासायमानो नों फनो आं फनो जदि न स्टेट नि समर्थन तंखांके मेन कक हंगांके मुया साखै चाया रिगनाय बरक कान्या कक बरक मान्या बनो बुट करै हिनै आम आम्बासानि नॉमिनेशन रिलीज नि आ वीडियो भाइरल मानि यागलो तिप्रामथानि MLA बरम गनां रनजित देब्रमा आ कक न बखितारि सामासे जेहेतु बकेमनो सामानिया केबा आरो आ सामानि जागोन जतन भाइरल अंगै थांगु कके हाइसे आमा हाय ककरनो मुथां नांगो बाबैसे दिगिनो यांगमो सालाया तंगै चुप के तंखसि ए आ कक सालातिनि न अंगु ताबो कमेन्ट नुकनाय खाजानि ताखुतै बुसन जत दङ टिबिनाय तंनो खरकसा खरक निरक मुसुकसै हिनि फायनाय गाहाम हामिया बुजिवै ताबो हायना स्क्रिनो बांलादेश नि चिनी रियांग बुकुक सं लामाओ हिमलाइमानि बुइसो फेस्टिवल नि और तामनि सिजाक रियांग फाटं रियांग जमातिया उसुय नाइटं गाबिं देनदाक आनक खाली देबबर्मा अमनि बिसिङो जतन तिप्रासा ने फेबा तिरप्रा हास्तेओ ताम खागजाखा वी आर नॉट तिप्रासा चीनी मानी कक बोमिलिया अमने तै कक बरक चबा खलायलायै पॉइंट लांमा रखा कायसा टाइटल बेस नमन बरं निसिपो TTADC बरं निसिपो आबार चीनी बरम गनां 15 years ex MLA राजेंद्र रियांग प्रेजेंट सालगा त्रिपुरा वेस्ट ईस्ट त्रिपुरा नि कैंडिडेट बसाओ चीनी रियांग रकनो मंत्री खरकसापन रिया नि बसाओ मंत्री खरकसापन रिया कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री खरकसापन रिया नि बसाखा बिनि आमो डायरेक्ट टाइटल बेस बो अटैक खालायमानि आमो टोटेल रमजागो बरम गनां रेवती त्रिपुरानि सिगां MP साबो बरम गनां MP रेवती त्रिपुरा BJP नि सिगां MP साबो presently leader of opposition बरम गनां जितेंद्र चौधरी MLA बो MP बो रियांग बसंनि बो MP अमोनसे सिगां कांग्रेस दंफ्रो राजबंशनि इंगै ता बुबाग्रानि बनि बाबा तै बनि मा ओंखा ताबो बनि जे बनि बिबि अरनि राजबंशनि इंगै बो बुट बासा फाइका सालका त्रिपुराओ
amone tui isungui baksa kebang kungo create khlaijak tiprasa bai tiprasa no akok no se jungkem no support khamaya title best ni je kok salai oma ke tonglaimani akok no sima sao omonse sikang 6 month ni bagi bo মন্ত্রী চালাংখা টিটিএডিসি হাপঙ্গ ব খরক নিচিনি রিয়া বসংনি হিঙ্গৈ ইএম তঙ্গো এক্সিকিউটিভ মেম্বার বরম গনাং জোক দলি রিয়াং তাই বরম গনাং বাবরঞ্জন রিয়াং বড় খরক নি তঙ্গো স্টেট অ্যাসেম্বলি ও গ্রিখ আপকামিং ও ইঙ্গৈ মানু যতনি ন ফিয়াবো তিনি প্রাইম টাইম ও কখা হাইছে যে দফা দফা সিকাংনানি রাজনীতি ও সাবনি ইয়াক তং ফিয়াবো जों যতন সাইমানো Bangladeshi illegal immigrants bozorao bisi hapka Tripura hasteo bozorao Mizoram ni je chini riang rok soronarthi ni sijaka urdo olongo ni sijaka bozorao sijaka amo joton saimano phiaba tini o rajniti title base khai Tripura hasteo kaini no dal bai chanai bai muya chanai nei joton saimano phiaba tabo gangke mario taboke agi hinge bobai bo hamia petrol dam bari renai haingnai kokhe omosi rajniti ni camping ke tamungnai bo sarkar tamo khlaika sabo mani dam bari ka sabo facility rekha lukuni bagui bahai kaham khlai sabo service kaham rimano amona tuise awareness camping khlai lainani sabo kaham khlaika sabo chaya khlaika amos nainani khoroksa sanai boba bisasi ko MLA ngrao angle 15 বছর MLA chakha ni phainai tai masabo hai ni sapainai ama haise title based rajniti और title based rajniti baksani bokhrogo दिमाग में कीड़ा गुचा हुआ है मा है akok hai wansu to title based khlai MP chongmari ingai keplai engmana nai West Tripura ni candidate no BJP ni ingthu BJP Tripura motha IPF tini ingthu समर्थन ingthu candidate Biplop Kumar Dev ingthu haikeba Congress India Alliance ni candidate Ashish Kumar Saha ingthu Salka Tripura ni Rajendra Riang thu Maharani Kirti Devi Debrma thu joton Tripura sani bur bai sengnai phiaba je muya sakhiba dal chanai borok agin wan sujak samno toknai sabno tokhe kaham angkha ngnai ingya borok agin wan sukjak phiaba chung Tripura ni laibmo naina thangangke Tripura sarok tamo nono omo hairnai nono omok rnai nono harnai nono hairnai ni hinjago habo manyakho mungsabo manyakho Tripura sarok শুধু নেতা হঞ্জাংনাই রংনি গাড়ি অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স বারিখা সম্পত্তি বারিখা আমাই গোবাং কুকনো বসকাঙ্গো কেবো কন্ট্রোভার্সিয়াল তুনা হাঙ্গাকে আমা হাইরংনো সুরতুগি তুদি সাবো ফ্ল্যাট পাইখা সাবো পাঁচলা বিল্ডিং টাংখা সাবো গাড়ি পাইখা আমা হাইনো সুরতুগি নেতা ওয়ালাইলাই দি বড় টাইটেল ন খাগৈবা ওয়ালাইলাই তংলাইখা Tripura sarokba omo belakena symbol hamya dofani bagai upcoming generation bagai omo hamya title base khai kebo keplai engmanglak tamkomo Lok Sabha chongmari total 60 constituency tongo Tripura o 60 ta MLA seat ni bisingo se 30 ta amon bisingo Salka Tripura o 13 ta se seat ST ni bakse general bo tongo do hardly tobo omahai 60-40 omahai voter si yang West Tripura bo tabok sana thangangke koita ST seat amosung barbar no prime time sairo haikya amahai buskango jodishino omahai ke Tripura sarok ni bagi symbol hamyangnai ayuna jar student organization khuloklai fresher sanamlai khaglai jak buskango ketal bosong ni ketal bosong ya nakardim ketal fresher khlaibo songsajaknani koktoma thangtongo tamungkangke omahai mangse phunugongke jotono jar separate lainai omonse Tripura ni kebo osilaya Tripura ki sabo sabsim Tripura jotono okok Tripura tamni sanai tabok amona tino belekeno controversial issue aike omahai rokno mothagi hangangke buskango halok tebo deroi mano শুধু বুট পলিটিক্স ni bagi o politics baina asuk jora kama kha dumbur ban theja kha silai khaklabo guli cha kha
गोबां कुकनो केस थांजाक हास्टेव आमनो सालायदि बो नेता करप्शन आ करप्शन नि ककले थाच्चेपन सालाया तिप्रासन नेता रक आगो निजी बो चाओ बो साजा खंगा आमको सालाया बुट माना बागै टाइटल बेस कक साइतों आमो नुकजाक हागे नेक्स्ट 22 मनु बनकल चुबालै बुथुबाय संसजाक स्टेट लेवल बुइसो तेर नाइथातक नि बिसिंतै कानमुं चुमुं सिरिसितिनि लाइबुआ अमनति प्रासारकनि सिरिसितिनि आगिन सिमिं निजिनि जतन खलाइजाक हाइके निजिनि साकबायथानि सिनमं अ बुइसो फेस्टिवल तिनि त्रिपुरा हासे सिम पालाइजे तंया बांला हापांगबो लाहार हिमबत खिमै पालाइजे तं नाइथातक खलाई आमन बिसिंगो मनु बांकलबो तिनि लाहार हिमबत खिमै पालाइजे तं बुइसो फेस्टिवल तिनि ताइ खना अ सालनै पालाइजानाय स्टेट लेवल ताइ yang 24 आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सि बो 13 बाय 14 तारिखो बुइसो फेस्टिवल पालाइजाना थांतों ताइ आरो फाइमानजा फैनाय आसाम हास्टिनि तिप्रासारबो फाइमानजा फैनाय तामके द्रक द्रक खेनो तिप्रासारक अराय पराय इंतमने अ याफां उरिसा जतमने हाइन हाइ थुमसा नानि जरा फाइका हाइको नाइथातक मांफलि नायनायदि मन बांकलनि अवनति संतिनि बुमपुर जे द्वादश श्रेणी विद्यालय जे प्रोग्राम होंगे अवनति तिनि 2 दिन जे प्रोग्राम अवनति संतिनि रैली खलाई दंगो ए रैलीनि परे तिनि उद्बोधनी प्रोग्राम शुरू होंगे और पफं तिनि मासामं मुसिमं तिनि ट्रेडिशनल रासामंग आउटडोर संतिनि दिंजाकनाय एवं खानाबो एक दिन तिनि प्रोग्राम होंगे तिनि प्रोग्राम तिनि या ब्लाड डोनेशन कैम्प होंगा एवं पाशापाशि खाना तिनि ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स होंगे सालर एवं हारियो आबाद तिनि क्लोजिंग सेरेमनी प्रोग्राम शुरू होंगे ओ जगह तिनि फाइ सबाइजाक रिटायार्ड ब्रिगेडियर आरो तिनि दफानि चिफटेन श्री वीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण वो फाइ सबाइजाक आरो तिनि आरो अनेक नागराय रक फाइजाक अबनो तिनि लगेनो जों ताके रिलीज खाइदों स्टेट लेवल प्रोग्राम माने म 20 बोसोर अंखा बा 22 बोसोर चलदों अरेंजमेंट ल बमहाय अरेंजमेंट ल खूब दाम प्राय तिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि तिनि त्रिपुरा दफानि जत फाइ सबाइजाक गाम नंनाय प्रोग्राम ताबुसोरा बियानि बर' रक सबाय जांनिने दलाई डिस्ट्रिक्टनि करमसरा हाकुतुइसा कांचनपुर कुमारघाट तारपरे गंडासरा रैसाबाड़ी बिलुनिया तारपरे जां बरबुकसा साब्रुमनि विभिन्न जायगानि सुनामुरानि फाइ सबाइजाक तारपरे सान्दिबाजानिबो फाइ सबाइजाक बुइसु तेर जे खलाइजाक मानि बुइसु तेर गोबांमा ताबुक जरायरक साइमेन याफानाङै मानो गोबांमा बरक सियाफानाङै मानो तामनि बागै बुइसु तेर खलाइजाक एबो तिनि आकरे दांगुमा থেকে ताङै सामानि परे ताङै सामानि समय থেকে जों এই बुइसु तेर नखै जे हारि बिसुक बुइसुमा आतादा बा बिसिकता जों खाइनो इंडियन सिरिसितिनि एकदम जुग जुग दै कक रुफुनो कक नाराक जागिया नेतारकनि हिंगांके प्रॉपर्टी बारियो मालखुं कटाल कटाल पायो आगुलियो नक ताङो जागा पायो आमाहायनो बेव तिप्रासा हिंके नायनायदि अ जायजर कि कक रुमानि आयं सीपीएम जीएमपी नि हापां तंफ्रुबो मानलिया ताव बीजेपी आईपीएफपी हापां 6 years काय तंहा ताबको तिप्रामो थाबो थांगा तपनो बरक मान्यखौ बरकनि बोखाव बुसुक हरजलाय नांजाक नायनायदि अमो किपुल अमो ताबसु जरा तांगि रजागिया अमो आबांगिनो दङ टीवी बार बार साव तिनि सारिफां जराव अ दङ टीवी नि आं आनि थानिव
kol sok payo dalukma Omorpur dalukmani phasing tui phagradi chin birman no lukuni buskang kari phegdi neta rokno phunungradi 100 years kami khamani ingtongha ta point tui ka hamani yako khal ni tui goreng ni tui yongla sutui chibuk sutui posu pakhi ni sutui milokjak dalokjak no man ngai tongo amowo dongo tv phunuk nai sung thangnai dalokmawo lukuni birman phungna bagai omo senai na sidi kok ruphono kok manliya triple engine ni sarkar tabuk ba tipra mothabo etingi thanga tipra sarokni hamnai de hamya bjp ipf ti hapang tongphrupono nglia omongkha simna constituency ni bising khobjak tokmakari adc village ni belmura amsaini jodino oma haikino ngya ui tongkhangke boot ser laiya nglainani kok borongni bkhawan sumu ahino tongkha 2018 bo sajak kaisa pakkani bridge snamnani tongmani phiabatini 2024 phaikya ta point snamjaya haike omorokno sabon nainai tokmakari adc village ni haike olukurok tamo kok khasar khanai ni di বেশি বছর না ও লামা লেমো 10 বছর এমনে তামনি বাকি তাপসু জরতে সামনে গেল সিগাঙ্গ সার মঙ্গল সংতং ফুরব কগরি কালাংজাক টংমানি বড় খাইরি ফানানি সামানটা আইপিএফ তি সরকার টংফুরো হংকা আইপিএফ তি সরকার থাঙ্কা থাঙ্গিনাই তাবই ক ত্রিপুরা মঠা ফাইজাবকা ত্রিপুরা মঠা ব আবা হানি সাকা তা পয়েন্ট ইয়া হংকা जों नि ताम खाइनचा जन सादरन होनो hingga tahu ikut je yang lasi teman খুব কষ্ট kan lasi lai tong laja tak to soli simang lau koi gin khai ta je bamboo bridge tong babu tak bai si tong ha tabu to loksawa samari sakang tabu nor ta muk kazara muso tabu nong ni bekhaki ta wan sumo tabu ikut जों khai to o lama jodi no kono mungsan ni ব্যবস্থা খাইরিয়া hingga जों para kaisa loksawa bara bacha jano ta thangjano thangjayabu kono जों sidanto chana halaya ko tongta Enggak, kalau Loksawa sekang bahasa ini tahu tuh 3 parti ini borok tong orang bisa nggak kayak menteri pano saat bisa kita tuh pano hai cengno orang hai kok siapa yang angkat ceng nanya aja bin bagai no am seni mondok itu mah Cina am seni bung kayak Belmura na Belmura tapi poncet kayak ke pus kayak Tomakari Cina poncet kayak Botoli kayak bolok kayak Hazamara na tomungno nongniyang o amsayo tomungno obahake asari kelangai tomungno sabuk samung ni digi yapri sejakai wansmung na harjan hai जों wansmung na hanaja ini mo an bung kai solen debruma যে দীর্ঘদিন বছর আমরা এই এলাকায় দীর্ঘদিন বছর বৃষ্টি ভাঙা ছিল এই এলাকায় বিধায়ক পিসুকেতু দেববর্মা এই এলাকায় রবীন্দ্র দেববর্মা ওনারা থাকার পরে আমরা এই ব্রিজটা কেন মেরামত করেনি না হালকা ত্রিপুরানি কপ্লাই খাইনেন বাগে বিজেপি আইপিএফ টি প্রমথনি কথাজাক ক্যান্ডিডেট হাইকা বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট মহারানী কীর্তি দেবী দেববর্মা কপ্লাই খাইনেন বাগে তিনি বিবি বনি বাই রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেবী তেই বুবাগ্রা শাক বাই থাং হাইনা হাই বনি সেংক্রাক রক বাই কক চাবলাইখা অমরপুরনি हल नग गोबां बुट बा जिडिओ सेंट्रल मिनिस्टर स्नामनानि रिसेंटली जे एकॉर्ड खाइमानि न जे तिप्रासानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन न एकॉर्ड न देबो दाते दाते इमप्लिमेंट खाइनान बागे तिप्रासानि एमपी नांगो पार्लियामेन्ट थाइ कक साइमानाय जा आमन बागे कक चाबलाय मु पांडा तिनि हानाय ख्लाइजाखा अमरपुरनि टाउन हल ताइ आगिबो सामा दङ सिम्बल कटरिया पार्लियामेन्ट जे टिप प्रासानि बागै बासाय कक साइमानाय आमस जतन से कक नै हाइके तिनिनि प्राइम टाइम आसु जरानो बरक ताम कक चाप लाखिया तै बाहिके लामसुक लाखिया आमां प्लिनानै दि हाइके तिनिनि बागै आसु जरानो खुलुमका Matan, mana? Matan is my family. And Pandalochan Gamatia. Lamsogo.
Boleh saja jepang orang SMS dulu berarti pasti ni yang dulu bersuara sih. Foto video. Yang ramai, saya ini orang yang masih ini boleh binasa